Inka falmanda mbana tani odwong gwamman mfonde imi yabantie mbana tani kiyetoko kufonde natani yabanye Burkina Faso ifonde Nigeria yaba kufonde Cote d'Ivoire yaba mi sunde Ghana moko yaba mi kodre sunde tinatani yabanye Benin mi sunde Gulmanchemba yene anobona yabn ye ngandunan kuls ke yabn banye États-Unis yabanye Europe ekulan ganfonde ibana tano yem bwam yem pabe osingaune ongmale tigiye kilele ngmaloyen o piliendena lele kinyeke mentiene ifond ke tentiena opumpa wam lege wag yene lengmar lenchil te dogen alban lekpa libe yudano yakubdan yo Kadafi kelengmar lechil lengpa chile Mali apoy kukwata Niger kugwan Burkina mora kejemo lantuar Togo Benin yen Côte d'Ivoire iswa ke avant que l'Afrique kilba lampo idan barke bana no biara ene beren kele Nigeria apoy kisamba mbaso ya tuon kule egwa puore Cameroon lampo moko dalba nuge halienden ke denle mpopagon tieyale ndabo boa tokole tiena malme ke dire yokul mba fretien yala ke l'Afrique tours te dogon kuls yandwa mangwan la fiangwan ke ndaba chile idatien sugul yadam kulin tuwa yabn keye kelma anu birane tuonapo ya gandin kafala otien mbanga bichangu otien mbang pombo kankangam yabn pogole ke de kanfrba iba fa son tuan kele de tieke bodua ya ye la fala halien bemial banlo otien njimbe yam otien men song bopala ketenti otien mputi yagba manu ketba fre ikuba ba yabn to yabn kiyemo otien ngo puti yagba manu ketba fre tani kefa kedira bambulanga bopolpoyal ke dinne tepampa kule daba guane Togo yapoy kelma lampoy ke begirangam ke ser yenungba mwand ke yeke il faut que ban le mar Togo moko la banden pia bekil alkle wago beden kile 50 poyeni amma ko gomna le tien wan betien nan ko to
ke kan ti Gyakonda ke ta yem buar po ko pangwan lansen kanse po kutu ke bege guomora ke ge moban lebrosan ke ge guane ge kile po nywa yene monduol po ke halban le kil be ya chokutu ban so ke he te sigemba la te fala banda gua lebre hala chemu malo o pigenda yende dad kubdemba pa te Gyakonda bomni kete talandal i chwale dinne bedele serto go mokoya poy pan sorto go poy ni to temia bche to go yab mo te nagwa to gomna mo ko nagwa ke gomna tie womba tie mame imo dir yalumba frike turs lukun kwal pokuli womba tie mam ke dala ke yabam piela bal womban ko denda avion bombobur bane le tie bia kabe me ke tie bombobur ke le tie yale ke ba Afrika yugun ta poli ke ba iya dua i dogon la ya ka lende jiri ke chon fotomba ko wange abona kulen tie dogon mam ke ila la ya malon den pende ke to yul na de mang ke lane bia kabe ni bidem pan la penuba malgbapo ke be yab nyo ke la ke tinam be jage to benan den jage chembe no bia kabe wani wana fre lakil den cheke be jage chembe wanden tamanna ke be jage moterembe ke betenta makano biara yo ko pua pap ampua pabio de fre tier ke bangirio ke de swakal dentie to wamio ke dengere njame ko yo bampende ko gua pen be de ngua pen yo ke le setan chua de bon bonde to kulia pala hal ngama ama ntama yo kul go gbar ni momo kelma te Gyakonda en ba patebrien kele tieke bedem bo ban kwab yen kele tie ke tonkaba la tie ke bierum kaba no beden bandem kwabien be ya yulen den tieke anu biera yen kele den tieke ban gurtene donc te daba mi otien banga lante brion kutu ko pogo kan kangam ke song bedam kutu ya pala ke tenti ke lampo ya banyane ila ke bedam guan ko kwa pe kan kandopo ke atake village mba ke le yap ko kokor beno ba e pabno bambo mama e drogwa sa ko Burkina tengopo donc le polpo yene ke ila ke te gomna fi ke nyan tika dars be chucho amayula ke tie magbengai bamba tie mame ke ba kon ke ga te doge ke ba kon ke fie te no miana ibanke lankul nentien beno yamung mar halbon kiang ke ba de bamba tangan nampo ke gabe yula to ya bambante wani ke yete kyagan kule
ten timba ten ya chegle kul to wambe no bamba ye mama be longbanand ke tem ya chegle kle tieke biya ban la chan yua ke ye bedogon ol penyo o tiebonyo ifo ke ban tiena ne yali ko gomna tiebe ngalabal tiga konda ngalabal tuko wan bamba tiemam tinatani o yogon biyen nyogon to nyakutu jan to ja kwamda yo bakule yapo ke longban kutu ban tienania ke dir bamba tiemam ke mon frère ikon be longban apo be yagwa o tien ya boa le piedal ko moko ba frère lebre be gaben kelma be en kwa so ki kul goyo ban tien bamba tien yale ifor gwa lebra ke iya ye idogon kle tieba ke lanol kul o tienan gari me ke tie dogon yua iya ba fr yintao ke garano aja kondakan iya banki kan fr ke cho yime ban yen tiga konda ban chua ke cho ba fr band o de tie gario o tiene bierio lan le tie yel kutu emo mon pa menya ke iban lane ano bierane bomwa tele kubia sani ke yeke tin ya pande te lieb pala ke yeke tin ya chegel te lieb bomwa nan ko lu kubla sani ko mo ko ban marte yam dal kuli e de tundugba ke le tieke be gerke ban yeke una dogo onfi la yaka be ya fa gwani be batien nanda hey ku yokule ya yam ge pak nanan den ke ba la yala yemenda ke geto nwalda la na tieke le tie ba ya wan fan kana le tie yalan pai ke le poyeni te dam yeke ban bamba tie mam nyambe yula ifye be yula ke le poyen i ko ba gbarma br kutu ke le tie ke le nyan be yakane donc te yakban le mabrien se langoji ya chuo yen to po tem te bani yen to gomna yen te jakonda le ba chuo yen to po le marli iswa le marl mo ya ye tem ya ban tie be dog tie yen ya ban magrte yen te jakonda inam daba ka koni mielenda ngmando bua serige kono dokpo to lankan se bande ba ekuwa ni nfala imbo bambo ma to le ya ponche ke tele tiena nia ko bua yokule incheng te mama la pia yalantu obakule ya poka te segem yemband ke baka duago te lafia lopoy te segem yemoko yemban ke bomoko le tie nu fosala nantemi la tie ke be pia bontol ke chiete ka me comme banan suan le tuolien be bane bamba fr ke pan be palama be bamba fr ko kon le ma le ya poncher ke be se te miana po ke le tie ke te ngam ke ya pan be palai ko gojira tie ya bonte tieren ngobo war be pala ya bonte tieren ngobo war be gwamanu ya bonte tieren ngobe bir be yela ke dinne ya po tembe tie yel kutu yokul pan le kanan kul tie ku wanta yelne le konkol ne ke tie wono ba mono ya konkol ne ke mato kon
te dogo poe kliapo mbwa mentiere ke ia pa yega la bal que le tieki ikuban la balien la nyanan chinchima ikuban le mumoni chinchima inda tala balien ke yeke iba bogers ketenus inda kinke buale bada la balien le la bal buole la balien le tie bongal bi le tie bombiugo le yatie bongal la ka bombiuda le pambe le nobe apoy est-ce que y a tal la balle da que ten lielo que luan lielo da le tielem bo freke ngambo mambe luan lielo enda mbo wano que le tieler que mal mon freke tien que l'en freke torte puli donc iya bangbar que be gar mon dol poda la ka be gar ponyo da que be gar pan yer que il faut que population ba nya la ya ka be chwa pap to be tien video la ka audio ba ta le dal bo ko wan ya yo nu kal gar ka pantien nan ta ka nan le bon mar ben no yame peut-être be tien audio la ka video ko le ba bel mono mais fenenda to gal le dalien fon banan ka lan dal ba le ya pon ker din men kilen ya video ne pon wan te ya dal kalma yuan pambe kengle ya dalen wan bande que le video que tiene wan keng ya dal ka amal den tiene na dale donc il y a bois lien yinda so ke o dieu non on est un wallon ntanan donc l'antien wallon kon wallon nan le wan ke le tien d'un peu ngal leta atangala fuda ke yin d'un peu et ngai na la bal le temo mwane be ka bi chwa pgne da ke le tien na ne da le temo mwane le ya tie ke le temo mwan ko wan lan tiem mam ke tiem mam ne beno be chwa na yo no na dalio ke yerle ne ou bien que tien le ne lan kani agiba bandi ba ya ba tamma men ko kwanti ja kwanda nuguni be ya buala moko mba farka lebre mama donc lan la bal ya kayenti ya ga la bal te ketinda ngam e buale pa re bands abonantie mameno que de freta garien gomna kane la kati ja kwanda kan lan mba farka tor kelma be jabe mbon boyale be ba chuon que gens que tien audiomba que mar ya mam ka mar que le pagre yam dene yen fi que gare que pam mara ajakonda banchwa que tuni entol soy ba lapu won yongwa ne gar pam mar banchwa que tun son won tum yongwa pam mar e banke le ya monde dayel e be gar pam mar banye que ay yamne woni be tie jawanda me ban le mar ne c'est sûr que bon truc peut-être ya dal que be que kanchwa to le dal que be chwa pagni laune le kayen le tieyel ketba bani tungo bandeda ketiyata tiya gala bal keta ke ger tiya le fite ban yo ke ger ka pan wana jakonde ou bien te le yim téléphone yo ke ger ka pan wambe tum bande que le kete ketenger ka pan marwen be gebe fi ke yan mwate jol en même temps ka ban chwa ko gorte sige malman le keti enka imbwa yimbande dineda yalen te sige malam o ja konde malum da wa pia o bakuli yapo de dours o kamfr ke yeke o pia pour confiance ke yeke ngamaro yalen le tiene de kalma be le kete ke beko dutu poka fao non be ja konde tuona wamb lan ya tuona
Kelma on no len yena ya yonu akaban wampa yenan fa peut-être be chuoyo ano biara en chuo peut-être que boatio no to ambigu que banque o tienu moine wan tienu moine peut-être wan ya yin sigemba bebe tal que tiemu moine donc bo frike passé landano ya kan sigemba ya ye que be chuon lan so que be pim bo bombona lan pour que pap ou bien pancho apon le kan ye no ba on an chuon ba que ban la que be se solo ba nya que tirer bopo que pap donc sigeyen iya ta mam que gar que panten yim ban que be ga mamen mais be kanta que lu nyimen le tiemu moine le tie fort be bam be tienan que gar mamen que pan dire lia effectivement les boile que ban waribi le que boili donc iya était mam que le wa que ba moir monoen yinda gielepo kelma na membo kilke mare nanien e ban yal den tien malbapo e sigemba den ke kala poka le ke te kan nul ka den la te brien ke bi jak be kembao ke yin mare ko tuwa pap no te bia ka briel ke gomna dain ke lan kono do poen te le yete dogoni ke yugo parce que le yeta poli oyo tiani akan lalo mono amma kenan chuande o dogon photo mba kutu video mba ketie ko wang yana ye lekan lon ba banke ye nan ka mono ye banke bedir beban ya lenti e dogon que pour que ban frike gar que pam fietomo e ban anu biarane be pind abona osan ligete bom nga poen que te sigemba ye que bangare que pantorbe liebe que le pour que popab osan donc lankul ne le tie yalam pai que le tie que tum te ba monoen tum bantum be tienand que ngam ko gun te sigemba kelma be afrique parte sigemba wan atte moni gete ben fierta naila be ba tete bambo nande lan wani kumboye kumunta le mam ne ko guan ke tierte na tane kul kelma le tie yalam be frike torto kutu i kerleni que to gomna nge guan ke gita ya malum ne kelma ila ke tina tane be yam gidan mar ke pampen be tiam fi ke nyam mono ko gomna dakata les décisions donc gomna ngita ya malum ke le tieke bo wan ya longbana ke bubwa bendo ben fi kenya lekan ko kwa o dogon ke tan benatani ke ngati tiya konda mfomfam ke ban fre ke son ban pia ya tuan le kayene nda bo menchele ke tiento gomna balg bonchian kelma le wange que gomna en tiya konda belise topo ko goti yenta galalie le bon lenchil que te kil le mam te monden dial atla monoyo ko gole tien mamo ko bogr groupemban pour que l'ampampon te gomna tieb que betor que ta décision que tienne état d'urgence et savane diemen te tiende balaglo pobonkia ama état d'urgence le go boal que benobo ngambe ko want longbanan ko tu lamboa yer yali kelma yakuluka banque état d'urgence pour awanke nganden ya yamenanien aji kamfrike ya ye yen nganden chuona ta kenanen aji kamfrike ya chuon fala yen nganden be nyawo nyo ko pang gwan ko pangam voya yono aji kamfrike nya ko pang pangam voya yono aji yadenya ko ba markadar aji kamfrike nya ko markadar aya pia hoteli ou bien aden se jamba be frike chua ko kwa ke dali ke bam fouiller
ke dir lia bombiarl kiye adeni aba frike ya chuno sanu mono banchenda ke ye kanganta ka dauna ka bandir ke bangan che yuwa ka bangan yanan ke te banka te dogan yabn pietika yabn ke pietika dar yab ama ba ya pietika dar kale tie dogon yan nolowan abanga yanan aba bana akombo na ba yel la ka ibaro yel ke be ya chuon ke nga pie ba ka daw ngan tuor ko wan ntie na dogo ya begeda ke tie una diogo yen muma ya beg ke te komba na ba yinanne la ka te baro yinanne ke ya pia peut-être numéro de téléphone ke ban frike yini ke bual te chu te la oneda o yeke onyane dogonni ke te muma ya beg le ko le te mumon wani ya te mumon da bebekane la mono bebe frike yeke be kangang kelma ben wani ke nga sun ou bien aka boal ke ban le dam ne kutu ya bombona kayo ke ye ke fene bo frike yim be sigin yen nen chuo ko dire li ale le tie fen bi tie ne ye ke o tie fene asana ban frike nga donc le kulne inda kerke lambire te palaka bele moi ban compte poy donc lankanyan ke den ta te sigamba ya ko donc pa mami ko wan to bu moi be pia po ke pia te ber banje to ya m ke yen te ge bi tien lere be ber ge bo tien lere ya ko ya ko kala to bu bo ya dibe be den po bo ya yelere ke te ya charlien te solidarité gulmanche yen ya de ya ke te den tane ke ye ke te be yembe nobi yuan le tie togo yua kutu yuan le tie nanka kutu yua ko bois one tours que tendir equipe yena pa kuanada que lantors que te kele le tuanle ko wan dogon kutu aya Côte d'Ivoire, Burkina, Ghana, Benin, le Burkina Faso yene États-Unis yen Gabon ngan beten le torl ya ligi ya numero mba yapo keteten kalko wan le kutu tinden mia gomna ko wantien yal te lakle kamo ko ta decision bomon lekan o kalke chuo ke ban sigemba yabe den to yabun ke yekutu be dir ban betien nande que torbe famille donc sige ya into yo ke ye ke le tike akon konane poy ko ger ko tienga o miale be betor famille ba kutu ya million bona pipi ke le tie ke tien gomna balg bonkian amma ko goje guanka miyo ko goje pon te ban te sigemba le ke tie fala bopo kelma tu doge tie lora ya doge bari tina tie lora na yo agwabi na balere kala tie lanka donc lanka ye ni te banka te sigemba legi bang suanka ganyel la yeb ke te bo bua mi gomnada gomna njirwa mbetien nanda ko pugun belegi bawa au moins ban yabum ger ba cha ko konto point bu moi ya palan ya pa wam bu mo nangi frike gi yelbe ban lambol nand anangi ya pamba ye bumbon ko kon ko goda pam malinga betien nan o mali akpe nam papa na wani abanka lanka wani ba che yalampa kete miar tu dogodam teleban kelepa ama ania ngongam ketien lankamo ke lanka ya pendi te lake te sigemba yen gomna ko joguan ke yeke te dambenya ba yenampo ke jokwa ya dogen ke iyan duam da yelpo ke je ker ke baninge ser Burkina tenge kumu poyen ke dir bamba frikation ya tuonle ke songa bona asana ke
te dambe mfurko gwane ka kala dogon yan lafiya donc kele kane te bangam ke tien gomna balg bonkia kelma bunub gidan ka ba mono bambe tien nant to le bank le tie yalan pa kelma yaban nda bumbond yaban ka furkan yan yaban yebe dogon ke dakla le tuom bieren tienant ku gwa kil bu band bu bulo bu doro kal ge ke tie bombon ka ke bu le ba tie dole ke ba nya ke nga bu band ke nyol nan ne ke ger kan tie betiam ka ke piete yand ka ge be fi ke panger nampo ke nga pia diel ke ge bo ay yan mono lukul ne le tie malme to kule yapo amma timban ke yal ngam ke tie bom mwal to po landa tete miana kelmangan ka ke pia yal kutu ngan ka ke tie yal kulien lafiya ya le miel lanin kerkati ngan tie yal ke pia ngam pia yal aya to yuan ke yetine apiam kul bia famille nan den tiel kutu gite fami kele pon kerkate betien te gomna bal bonkiale yene wan ser ke choya malum amma wan choya malmen le ke tie ke wono ban mono le ku kwando malum ka kelma oban ke wan ye ke nye dogoyen le iba bua yimba dia ko bua yimba duana ke iya yer yimbe tienan ke tabiba ko gomna bua wan kan frike tien le kutu wano baba wan ta le décision au compté to kulia poe donc le tie ke to kutu ngam ke tane ke kals ke jir te dogan tembe tienan de temi am yete den ke piete pan ko ko tingam ke chote lieb natan tingam ke ga tinatani yenu gerlie o bakul nda yeke ngoma man ke bano da o bien man ke ba gbar village ne yele wan le tia natanu ke te ko gomna ye ko wan fi ke wa ka tano dogoyen ke lafiya en chote kule apoy tin tienani ya ke gabe no gerlie yam pia dieli ke bu furke tene onatano nduani wantel le diel yam pia geri ke bu furke bogre wan bogre yam pia donduani ke bu furke tene wanten yam pia liar yam pia patal ke bu furke bogre wan bogre yam pia palb jundio ke bu furke ten wanten le tieke ten ya yele natal ne tingam ke chote liebe ke yalan pane kotue lam furke pende topo kala garka te ye ke tenga gomna baba le kanfur le ya pointer ko mbua ke miari ngbandul poy ke yintienania ko wan ke te tie to gobre ko wan ke te tie natale ko wan ke te tie gulman chembe atie moba atie gulma atie ganganoli ngale tie ya bolu kutu ke ye te dogon ngamon wan kapalkon adogopo ngam piel nanten nanda swaka men kada ante lore da mi pia kul yokul pia wambo frikatien yal kelan kan yanyan an kan yanyan yin ban kada gomna yake nya e dogoyen ke kwa tanti amen to anu biere mo gibo profiter be gibo panie ni da ke kwa kan mo mare sigen ko gwaje kwa nampo ke lafiya boye ko gwaje pa yan mar lampo mo donc yin yokulun tal ko kwa no yule le ya pon kerke gomna wonin ta decision
Ligiti ke tukul nen tan ke dir tembe tienant ke lantua bongan tukul yapo. Donc ya doge kutum benya ke chuen ban benya ke kwaya dogen yemi ya ban benya y dogen yo ya ban yimba gar ke pan kwaya dogen yap il faut que yekul ngam ke tien mal ya dogon benya yekul yi tan kenya ke ya yek yokul yo no famille yokul yo no nub ya pan kwa ke frike yin kwa o dogon ban yimbo kwaya dogen yaben ban kals kele tie ki komba na bamba ye bambual bare aban bene be yeke benya na dogon ya abambe lanswa ke yim etie famille ban bo lui ko to ko dire soit effectivement kele tie ki ban liebi nous lamen dangmar isigin be ya pan la yua ko komba na ba ko banu ke yim ye banu le tie ke ban kanon ti ya ke tien se ban go nyalampo ko kwa ke tan yingwa cha na mpo mo bugwa tripan mon ko gwa fi lampo mo ya da biya pa ngam ke didir ba me tien nan ko gwa jambe bugwa be jambe lampo mo Burkina po be tien yen donc ko mbo boa to kutun tal ka belte malum ke te miare te dogan te longbanan bartiep bu ko morna bamba yo kutu mfi serota yalapo den ke da kerke bu no chuon yala yuambo kwe dogon lan swa ke ban wante yua lan swa ke ban wanyan nan lan swa ke ban wanyan yadio ko kombal na bache yua yen ke ban yua yen ta o garpan kan ajakona kan ban chenan ketem ba ke pan ban wanyan nano ke freke ban be tiennat yinda gbe ke ga nulkul le tie bomwan le pani o singa on video ne bilake le be yabr kalma yokutu ka yente mentun ke tie ya kekle dal kul wa me kul ne kan tan ka bo men tie bon yellen ke yokulum ba chenge ke lamfre ke torto kutu te doga donc te be tie mbalge gomna yente jakonda ke tiembo poe jant ke ya tuwa ya sane mbo frika ngam ke ya pan bo pala ke temte ban tumi yable tie jab kotuen o bakul ndatan gwam ko kuno yul adanane o nyaw te yase ko gu te dierpo ke miyo tien ke mambe juor ke mariel banatane avant que te yatie molda ke yatie krisi yuada ke yatie pardan la ka yalle tete gande kulda temban ke te dati na tanle tenda chers